pang-apat na to, ano? Ang bilis ng araw. Okay. So, yung swerte din na malalaglag dito. Di ba lang umulit na lang? Wala, rebound dilibutan. Pass to Velasco. Okay na. Good ball daw. Foul. Yun Pag ikaw ikaw yung foul. Bonus shot para kay Bermeo. 0-0. Ang mananalo dito, mga kalaban ng nanalo kanina ng Inspire. Ay, ng collaboration. Abad. 1 point para kay Abad. Traveling. Labas! Hey, Ginen! Nice one! Besa! Good! Bilya! 2-1. Lamang yung team BBB. Lamang ang Spire, no? Oh, lamang yung Spire. Libutan fakes, libutan aims. Pasok, all two. Rekta mo daw. All two. 5 to shoot. Juan Velasco, pass to libutan. Libutan, Pomorma. Oh, traveling. Next game natin, Supectable. Ganda ng pangalan. Versus Nexus. Ayan na, pre. Sa'yo na, 3-2. Pagod na. Labas na. Kuha ni Pelanco. Pelanco Ames. Pelanco. Pasok. 4-2. Velasco, Pumorma. Pass to Libutan. 5 to shoot. Libutan. Pass to Bermeo. Bermeo makes. Bermeo wala. 4-2. 5 to shoot. Kuha ni number 2. Plangka ka boy. Kuha ni Libutan. 4-2. Dalawang inaabol na Libutan. Panabla. Tabla. Tabla na. Tabla. All four. Kuha ni Abad. Abad. May tao na bola. Passes to Pelanco. Pelanco. Bumawi. 6-4. Iwa, libutan. Wala. Rebound din number 20. Pass to Pelanco. Pelanco. Labas ang bola. Pelanco attacks. Pelanco wala. Pelanco. Pass to Bermeo. Wala. Rebound to Pelanco. Pelanco. Plays in the game. Pass to Abad. Abad attacks. Abad resumes. Wala. Kuha ni Abad. White ball. Velasco, pass to Bermeo, pass to Velasco, Velasco, pass to Libutan, Libutan fakes, pass to the audience. Black ball. Rep, ano yung black ball? Ay, kaya ba ng charter mo? Time out daw. Time out! Nintay niya cellphone ito. Isa na lang ang time out ng Spire. Isa na lang time out ng Spire. 6-4 lamang ang referee. Record pa rin ba pati ang Orin. Pagod na nga. Tao ba? Napulang ko.
Pass to number 29, Spire. May tahan ng bola. Pelanco. Pass to number 12, number 5 to shoot. Fakes. Shoots in the ball. Wala. Nawi. Foul. Number 12. Second team foul. Rep, nagre-reklamo. Panilibutan. Tapos tayo maaga nito. Sana default yung dalawang last two. Ay, wag pala. Abono pala. Nakakalimutan. Tao! Carmeo. Velasco. Wala pa rin. Rebound Tino. Rebound niya. Pasok. 7-4. 11 minutes remaining. Libutan. Foul. Hingal ka ba sila eh? So, tailong tanga. Bonus shot para sa underrated. Tatlo ang hinahabol nila. Chris! Velasco breaks. Velasco. Wala. Rebound din Libutan. Oh, in-spin sa Bermeo. Wala. Tula ko. Tapos, Foul. Sintas. Substitution. Pascal in. Pasukan in. White ball. Uy, Pelanco! Pelanco, huwag ka dyan! Velasco passes to Bermeo. 1 point. 7-5. Kaya pa. Dalawa. 9 minutes 58. Pasukal fakes. Pasukal aims. Nawala. Nakuha ni Pelanco. Fresh clock. Pelanco, nawala. Good down. Oh, init siya ulit. Kinuha ni Libutan. Wala. Rebound ni Pelanco. Foul, Cuevas. Substitution, pasok. Servanya in. Ako na mga tapos. Kita mo gano'n. Ba't wala ka? Meron ako. Sana daw. Kuha ng Libutan. Pass to Velasco. Boom! Tabla na. Kaya eh. Pasukal, revolves the ball, binawian. Wala, kuha pa rin yung pasukal. Foul. Plus 1. Ang ganda ng gupit nito eh. Oh. Yan. Hindi pwedeng di ayusin yung buhok pag ano. Pasok. 9-7. Boom! Tupal. Kuha ni Libutan. Good ball. tira mo! Ubus na oras! 5 to Nice shoot. one! Wala. Rebound pa rin niya. Kuha ni Pasukal. Passes to Pelanco. Tira mo! Pelanco. Wala. Oras natin. 8 minutes. Shoutout sa All Gods. 2-0 na sila. Joke na. 2-0 na kayo. Velasco, pass to Libutan. 5 to shoot. Iniwan. N7. 8 minutes. Wala pa rin. Rebound.
Balbal, Pascaline. Masukal. Foul. Velasco. Substitution. Pasok. Ayan, unrated na. Time out. Underrated. Kaya, 14 foul ah. 14 foul na ang underrated. Isa na lang yung timeout nila. Yes. Next game natin Nexus. Tsaka Suspectable. Magtitiport talaga ako sa inyo. Maraming components pala sa mga bata. Nagahalo. Okay lang yan. Sunod dyan, kampi mo, Casey. Hindi, susunod wala nang Tingnan mo ngayon naman yan. Bobo ka. Saan sapatos mo? Tayo na sunod dyan, bobo. Patapos na to. Patapos na 7 minutes na lang yan. Pasukal. 11-7. Libutan, 2 points. Dalawa na lang, mabilis lang yan. Pasukal, bumawi na naman. Kuha ni Libutan, si Libutan ang bumubuhay, nawala pa. Dark ball, white. Libutan pa rin. Spire ball. 11-9. Pasukal passes to Abad. Number 29, kuha ni Libutan. Libutan fakes, Libutan attacks. Sipag talaga, no? Siya bumubuhay, 11-10. Lapit lang yan, konti lang yan. 5 to shoot. 12-10. Pag dead ball. Libutan. Foul! Basket. Sabi ko sunod. Pwede pang lumamang underrated. Sabi sa inyo eh. Sabi nga nila, nguso. Ay, puso pala. 13 foul. 12, all 12. All 12. May chance pa lumawang. Lahap. Parang ano to, smart omega yata to Up. Sa dulo umiiyak. Line violence ito. Oras mamaya pa. 6 minutes. 6 minutes pa, matagal pa. 6 mo. Kuha ni Libutan. O, tabla tayo sa 12. Iniwan si Velasco, patay. Kinuha ni Bermeo, wala pa rin. Sayang. Hindi ba convert? Ang hirap ng walang sap. Pelango. Alahoy. Kuha ni Bermeo. Clears the ball to Velasco. Passes to Libutan. Wala. Luboy. Pelango. 5 to shoot. White ball! White ball. Technical. Bermeo, panglamang. Kuha pa rin niya. Pinupuhay niya talaga, no? 13-12. Serbanya. Taas to Pelango. Tinabla. Ganda, 6 minutes, 24. Liputan na naman. Wala, rebound dito. Rebound ni Pelango. Pelango, may tangan. Oy, nawala. Pinaa. Velasco. Passes to number 30. Liputan na naman. All 13. All 13.
Kailangan ko, foul. Libutan, number 13. Kaya ano na, warning. Warning for penalty. Bonus shot, substitution. Pasukan in, pasok. Pasukan in. Kailangan ko bonus shot para sa panlamang. Wala. Abad, 1 point. Good shot. Kana Velasco, kuha niya libutan. Lamang na sila isa. Lamang ng Spire. Nawala talaga ng tuluyan. 14-13. Teka lang pare, may ginagawa pa ako eh. Pasukal. Saan yun? Number 16. Wala. Bola! Boom! Number 7, Pasukal. Foul, defensive foul, Velasco. Penalty tayo, rep. Kaka-penalty lang, ha? May rebounder pa yan. Pag nag-over na yung yung plus possession. White ball ba ba? Bermeo, pass to Libutan. Libutan. Ang bumubuhay. Foul number 16. 14 foul. Next game natin Nexus versus Supectibol. Fakes? Wala pa rin. 2 minutes 53. Bato ng laban. Passes to 5 to shoot. Wala. Rebound Libutan. Foul. Warning for penalty. So bawat foul, may possession tayo Juan Bermeo. Uy, sayang. Kailangan ko, Juan Bermeo. Up. Black ball. 2 minutes 30. Lamang pa rin ang Spire. Lucky bounce, 15-13. Libutan. Fakes. Siya talaga. Bang! All 15. Ako, mukhang magandang decision. Ang ganda! Good! Kuha ni Libutan. Si Libutan ang tanging buhay. Pagod na ito pag-uwi nito. Kuha ni Bermeo. Bermeo decided to attack. Laki nun. Kuha ni Abad. All 15. 1 minute 50. 5 to shoot. Good ball. 16-15. Libutan naman ang dumiretso. Sayang. Walang rebounder. Pasukal. 1 minute 35. Pasukal naman dumidiskarte. Pinasa kay Abad. Abad. Wala. Abad boy. Wala pa rin. Up. Kuha ni Libutan. Tatabla o lalamang? Lalamang yata. Boom! 17, 16, panlamang. 1 minute 12 seconds. Pasukal. Wala. Rebound ni Libutan. 1 minute 5. Libutan na naman. Bang! Lason. 19-16. Smart Omega nga. 55 seconds. Pelango. Foul. Garden. Remote daw yung ball. Time out! 19-17. Mukhang malalasin yung style. Husay nung naka-number 10.
51 seconds. Bonus shot tayo sa ano ha. Be ready na ha. Ano, Nexus, ano. Balas patos eh. Ayun yan. Sino ulang nyo? Si Casey. Sa kwenta nyo. Tatlo naman kayo? Rep! Tatlo kayo? Wala. Back to the ball game. 51 seconds ha. Ay, isang warning. Isa warning, isa penalty. Penalty. Oo, ano to? Penalty tayo. Basket count lang kasi to eh. Basket count lang kasi to. Hindi siya ano. Ang pahabol. Sige, isa lang. Hindi kayo natayo mo eh. 51 seconds. Nawala pa. Mag-stop. Magsusunog yata sila ng oras. 48 seconds. Tunog oras. 1917. Ang ganda nung lang. Bigla kumatay na ako. Bermeo. Libutan. Libutan again. 7 to shoot. Libutan. Wala. Rebound din pasukan. Kuha ni Bermeo. Kumalita pa. Bermeo. Kinuha ni Libutan. Libutan. 5 to shoot. 5 to shoot. Libutan. Taas to Velasco. Taas to Libutan. Is it a ball game?